نظام نہیں ہے، یہاں صرف فی کو ڈالے ہیں۔ اس نظام میں عدالتوں کا نہیں مانا جا رہا ہے، کو ڈالوں کے ذریعے یہ چلا رہے ہیں نظام کو۔ غنڈہ گردی شروع ہے۔ اگر آپ نے یہاں کوئی بات کی تو یہ نہیں کہیں گے کہ قانون، یہ نہیں کہیں گے کہ آئین، یہ نہیں کہیں گے کہ عدالت حرکت میں آ جائے گی، وی کو ڈالے حرکت میں آ جائیں گے، یہ بات کہیں گے آپ کو۔ یہ پاپا جونز اور آسٹریلیا کے جزیرے مفت میں نہیں آئے۔ انصاف کا حرام میں اپنے میں تقریر پورا کر دوں، آخر میں آپ لوگ کریں۔ دیکھو ہمارا خون بہایا گیا ہے، ہمارے ماؤں کے اتنے آنسو بہائے گئے، پورا سیلاب بنتا ہے ان سے، ان کے لیے ہم امیدیں رکھیں تو کس سے امیدیں رکھیں؟ پارلیمنٹ سے؟ پارلیمنٹ جرنیلوں کے اجازت کے بغیر ہمارے امن کے لیے ایک میٹنگ بھی نہیں کر سکتی۔ عدلیہ سے ہم امیدیں رکھیں، 500 لاشیں نشتر اسپتال کے اوپر پڑے ہیں، اس پر سموٹو ایکشن نہیں لیا گیا۔ علی وزیر کو ضمانت دینے کے باوجود بھی اس کے عدالت کے فیصلوں کو کسی نے نہیں مانا۔ ہم کو بیرونی فنڈ کہنے والے لوگوں، ان کو ایک پیسے کا ثبوت نہیں ہے، جبکہ یہ خود 33 ارب ڈالر لے چکے ہیں، اربوں ڈالر لے گئے۔ اور اب ایک بار پھر پشتون بیلٹ میں مسلح تنظیموں کو لایا گیا ہے، مذاکرات کے نام پر دوبارہ ان کو وہاں فعال کر دیا گیا۔ 20 سال آپریشن ہوئے، 20 سال لوگوں کا خون بہایا گیا اس مقصد کے لیے۔ دیکھو 20 سال میں کیا کیا نہیں ہوئے۔ اے پی ایس کے بچوں کا خون بہایا گیا، کوئٹہ کے وکلاء کا خون بہایا گیا، اور اس وطن کے ہر گھر کا اور ہر طبقہ فکر کے لوگوں کا خون بہایا گیا۔ آخر میں کہا گیا کہ اب ہم دوبارہ لا رہے ہیں، تو پھر یہ 20 سال کا ٹرم اس لیے کیا۔ یار سر، راؤ انور وکیل 440 person extrajudicially is roaming free, while Ali Wazir, whose 18 family members were killed by terrorists, is in jail. This is justice in Pakistan. اس پوائنٹ کو نوٹ کرے۔ ریاستی جبر کو کور کرنے کے لیے ایسے گروپس بنا دیے گئے کہ ان کے ظلم کے بعد کسی مظلوم کے ذہن میں انصاف اور عدالت کی کوئی توقع نہ رہے۔ یعنی طالبان، یعنی بلوچستان میں ڈیتھ سکواڈز، وہ ایسے طریقے بنا دیے گئے کہ عام عوام کے ذہن میں یہ کوئی آفت سمجھے اور وہ عدالت اور ان کی طرف کوئی رجوع بھی نہ کر سکے۔ بہت خون بہایا گیا، اور پھر دنیا سے ڈالر لیے گئے۔ یہاں لوگ پوچھیں گے کہ کیا فائدہ ہے اس جرنیلوں کو ان پالیسیوں کا؟ میں فائدے بتاتا ہوں۔ جب یہ بدامنی پیدا کر دیتے ہیں، پھر امن کے نام پر جب آ جاتے ہیں تو جو منرلز ہوتے ہیں، جو ریسورسز ہوتے ہیں، ان پر قبضہ کر دیتے ہیں، اور پھر بیرونی دنیا سے اس نام پر کہ ہم تو دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہیں،
डॉलर लेते हैं। सवात में, बुनेर में, बाजावट से लेकर वजीरिस्तान तक पूरे कबायली पट्टी में दोबारा हालात खराब कर दिए गए हैं। मगर इस बार पश्तून अवाम अपने सरजमीन पर किसी भी दहशतगर्दी को नहीं मानते, ये न छोड़ेंगे वहां। ये मीडिया जर्नैलों के इजाजत के बगैर एक टिकर नहीं चला सकते हैं। हम अभी ये चंद हफ्तों से पश्तून बेल्ट में इख्तिजाजी मुजाहरे जारी है। एक अजीब सी बात बताता हूं, ये वहां के एमपीएस या एमएनएस के दिल शिकने के लिए नहीं है कि उसके हौसले टूट जाए और ना आए, बल्कि एक हकीकत के तौर पर मैं पेश करता हूं। हम नारे लगा रहे थे अवाम के हम अमन चाहते हैं। मरकजी और सूबाई हुकूमत के एमपीएस एमएनएस हमारे साथ खड़े थे, वो हमसे ज्यादा नारे लगा रहे थे कि हम भी अमन चाहते। भाई हम तो आप लोगों से अमन चाह रहे थे, आप किससे अमन चाह रहे हो? हल क्या है? हल बताता हूं। अवाम ने मुजाहमत करना होगा। मुजाहमत के जरिए हम इन सारे इदारों को प्रेशराइज कर सकते हैं। मुजाहमत के जरिए हम इस सारे हालात को चेंज कर सकते हैं। अवाम खुद उठेंगे तो उनकी बात सुनी भी जाएगी और मानी भी जाएगी। अगर अवाम बैठे रहे, अगर अवाम खामोश थे, अगर अवाम में मुतहरक नहीं थे, अगर अवाम मुनज़्ज़म नहीं थे, तो ये हालात ऐसे ही रहेंगे। और मैं यहां पर मौजूदा हुकूमत की एक बात करता हूं। ये जब अपोजिशन में थे तो हर रोज अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर का मुतालबा करते थे। अदालत जब वोट का मरहला आया तो अदालत में यही अपोजिशन वाले चले गए कि क्यों प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करते। लेकिन जब उनकी अपनी हुकूमत आई तो आज अली वजीर जेल में, कोई प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं है। वजीर आजम को अली वजीर का वोट चाहिए था, मगर आज अली वजीर के लिए एक लफ्ज भी अदा नहीं किया। हमें बताया जाता है कि अगर फलाने की हुकूमत आ गई तो आप लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। फिर आखिर में कहते थे इसको हटाते हैं, फलाने की हुकूमत आ जाएगी तो आपके मसाइल हल होंगे। सब आ गए, सब चले गए, हमारे मसाइल वही है। हुकूमत कंट्रोल में है, जमहूरियत नहीं बादशाहत है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बादशाह बना हुआ है, सब कुछ अहकामात वो जारी करते हैं। अख्तर जान मिंगल बैठे हैं, ये हमारे मुअज़्ज़ज़ शुरका बैठे हैं। पाकिस्तान के आईन और अदालत हम सब मानते हैं, जर्नैल नहीं मानते इस आईन और अदालत को। इसलिए वो किसी भी मिसिंग पर्सन को अदालत में पेश नहीं करते हैं। क्या उसका पाकिस्तान के अदालतों पर यकीन नहीं है? मगर एक कारोबार बनाया हुआ है इनसे। आज बावजूद इसके कि सारे एफआईआर्स में अली वजीर की जमानत हो चुकी है, फिर भी वो सिंध में जेल में पड़ा है और फिर भी मौजूदा हुकूमत के लोग हमें इंसानी हुकूक पर दर्स देंगे, तदरीस देंगे, लेक्चर देंगे। आए काफी सुनाया, आइंदा भी सुनेंगे, मगर उम्मीदें नहीं होंगी फिर हमारी। दोस्तों, यहां ही करीब रियाज खान यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है, वो जेल में पड़ा है और आज उसके लिए कोई बात नहीं है। हमारी बातें बाज लोगों के लिए, बल्कि मैं स्पेशल कहूंगा फौजी जर्नैलों के लिए तल्ख होंगे, मगर ये एक हकीकत है और हम हकीकी जिंदगी गुजारते हैं। हम बेमकसद, बेमानी और ऐसी मुनाफिक जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं कि जुल्म जबर के सामने हम यानी घुटने टेकते। हम खड़े रहेंगे इस्लाम के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त भी ज्यादा लिया, मगर आसमा जहांगीर फाउंडेशन जिंदाबाद।